shoutout sa inyo guys. Warm up muna ako guys, first game. Yung mga sasali guys, pwede guys sumali mamaya. Pucha yung buho ko mag-combo guys, no? Gago! Gago. Hey! Ay puta na. Mali yung combo guys, napuntang yan, no? Hey! Minyak pa guys. Uy, sayang. Ay, sayang. Tara, Lord. Oy. Noko. Nagtakas yan para, nagtakas yan. Diba? Ayan pa, kakay pa, oh. Okay. Wala yan. Takas ako niyan. Okay, banatan nyo. Hey! Hey! Cobra King! Ayun, nag-retrio. Ito din naman eh. On my way. Hey! Mega kill. Gagi, unti ka na guys. Inaabot pa guys. Sabog! GG! Salamat sa pag-follow guys. Michelle Digis. Double kill. Legendary. Ah! Takas na! Oy! Di mo lang pinaligtas pa rin, no? Tangina, di mo lang pinaligtas guys. Tangina. Launch attack. Hey! Kill. Tapos na yan par. Kaso may balik pa, no? May balik. Gago, tapang, oh. Hey! Ay puta, ang tagal ko mabili par. Slain. Ally has been slain. Puta, yung layo ng hook eh. Ay, naglalag ako guys. Gago, sarap pa mag-gusion ngayon ha. Victory. Hello guys, tuturuan ko kayo paano mag-register dito ko yung AnnexBet. Ganyan lang guys, pilapan nyo lang guys, no. Ayun yung promo code guys, lagay nyo dyan yung Benless. Ilalagay ko pa din dyan sa baba guys yung promo code para makuha nyo yung first time deposit na promo. Ayun guys, sa pag-deposit naman guys, click nyo lang yung deposit, Gcash. Kung wala man kayo guys na Gcash at meron kayong bank, pwede naman bank. Meron naman dito kahit ano guys, may Maya. Ayun guys, ganyan lang guys, yun yung reference nyo, lalagay nyo sa baba. Ayun guys, ganun lang kadali guys, kaya dito na kayo kay OneXBet. The best dito guys.